ओडिशार जो इंडस्ट्रियल हब हम आईटी हब हम शिल्प क्षेत्र में आईटी क्षेत्र में एवं टूरिज्म क्षेत्र में ताहार सहित जेभली भाव में ओडिशा को आगामी दिन में नुआ ओडिशा गठन करने नुआ सरकार जो संकल्प नहीं 2036 मसीहा सुधा स्वतंत्र उत्कल प्रदेशर जो 7 वर्ष पालन करा सेते बेलू विकसित ओडिशा गठन करा जहाँकि 2047 मसीह मोदी जी विकसित भारत जो प्रसंग अच्छी विकसित भारत करने जो से संकल्प नहीं ताकू सपोर्ट करने पूर्वोदयर जो कथा कहते से दृष्टिकोण किसी गुरुत्वपूर्ण योजना जोरा संभाव्य जो प्रकल्प गुड़िक आमे गडकरी जी सांगरे आलोचना करिछु एवं सहमति भी होईची से ताकू संपूर्ण भाव में या उपरे डीपीआर करने मध्य हमको प्रस्ताव करने कहिसंती सही प्रोजेक्ट गुड़िक है ओडिशार मेरुदंड जहाको कि आमे मोटू ठारू तिरिंगी मालकानगिरी जिलार मोटू दक्षिण रे अछि एवं संपूर्ण भाव में ओडिशार ठीक मझिरे दी भाग होगी विभिन्न गुरुत्वपूर्ण 9टी जिला दे ये प्रकल्पटी जीव एवं सेथिरे ओडिशार केंद्र भाग देकी जीव उत्तर भाग रे जाइकी केन्दुझर जिला एवं मयूरभंज जिला जाइकी तिरिंग जहाँकि झारखंड सहित जोड़ी होती शेष जगह आमर तिरिंग से पर्यंत ये जगह जीव 969 किलोमीटर एवं यार आनुमानिक प्रकल्प मूल्य 15,000 कोटी टंका अच्छी एवं ये 4 लेन हम एवं 6 लेन मध्य जमी अधिग्रहण करा जाइकरी रखा होइतिबो भविष्य यार जिते आवश्यकता पड़ो से 6 लेन मध्य सर्विस रोड सहित हम ये रोड हेले आपंकर पश्चिम ओडिशा पूर्व ओडिशा रो अन्य एनएच और जातीय राजपथ सहित संजीकरण हम एवं दक्षिण उत्तर होगी ये जेहेतु जाऊँगी ये संपूर्ण भाव में ताकू फोकस करिवो जो थे कि ओडिशार लोकंकर प्रभुत्व ये काम लगिवो ता सहित आमर किछि रोड को गुरुत्वपूर्ण भाव में यह निया जाइछि झारसुगुड़ा रु बालेश्वर ये जो रोड है ओडिशा को गोटे अंडाकृतिर गोटे रिंग रोड टाइप रो करिवार परिकल्पना करा जाइछि जो थे कि आपंकर दक्षिण ओडिशार जयपुर रु नुआपड़ा देकी संबलपुर देकी झारसुगुड़ा देकी आपंकर राउरकेला केन्दुझर बारिपदा होगी पुणी सी जलेश्वर को आसीबो एवं पोर्ट कनेक्शन हम तापरे पुणी आपंकर बालेश्वर जलेश्वर बालेश्वर देकी पुणी सी गोटे ग्रांड रिंग रोड होकरी पुणी से आसीबो आपंकर पुरी को आसीबो रामेश्वरम रे से मिसिबो गोपालपुर रोड कनेक्टिंग हम सी पुणी जीव जयपुर रे कनेक्टिंग हम अर्थात गोटे अंडाकृतिर सारा ओडिशा को कभर करिवो एथिरे प्रमुख रास्ता गुड़िक जो गुड़िक निया हिची झारसुगुड़ारू बालेश्वर ये 383 किलोमीटर पाखापाखि 7,500 कोटी टंका एथिरे आनुमानिक तार अटकड़ मूल्य रखा जाइछि सेमिति द्वितीय रे नुआपड़ारू अस्तरंग पश्चिम ओडिशार नुआपड़ारू ओडिशार मध्य भाग देकरी पूर्व आड़ को अस्तरंग जोटा आमर संभाव्य जो आमर बंदर अच्छी पोर्ट ताकू कनेक्टिंग करिवो ये रोड होची बंदर बेस अच्छी ये भी ये 9,500 कोटी टंका एथिरे अटकल रखा है 491 किलोमीटर ये लंबा रास्ता तृतीय रे बृंदाबहाल रु गोपालपुर बृंदाबहाल होची कला
କଳାହାଣ୍ଡିର ଶେଷ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୃନ୍ଦାବାହଲ, ସେଠୁ ବାହାରିକି ରାସ୍ତା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିବ। ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆସିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟରେ ହେଇକି ଇଏ ଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଏକ ବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେଠି କନେକ୍ଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ା, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋପାଳପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ରେଲ କନେକ୍ଟିଂ ହେବ, 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୟପୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ କନେକ୍ଟିଂ ଗୋପାଳପୁର ସହିତ ଇଏ ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ 6,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାତଭାୟା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାତଭାୟା ଗୋଟେ 404 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର ଯେଉଁ କଟକକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ NH ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରାସ୍ତା ହେବ। ସିଧା ରାସ୍ତା ଇଏ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଳାସପୁର ପାଖରୁ କନେକ୍ଟିଂ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କନେକ୍ଟିଂ ହେବ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାତଭାୟାକୁ। ସେଥିରେ 404 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି, ପାଖାପାଖି 5,477 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ଆନୁମାନିକ ଅଟକଳ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଇଏ ଅର୍ଥ ଏତିକି ଏଥିରେ ଆନୁମାନିକ ଟଙ୍କା ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ଏଥିରେ ରଖାହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଜି ଆମର ଯିଏ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ସଡ଼କ ପରିବହନର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଇଛୁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ଇଏ 287 କିଲୋମିଟର, ପାଖାପାଖି 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି। ଜୟପୁରରୁ ରାଉରକେଲା ଇଏ 638 କିଲୋମିଟର, ପାଖାପାଖି 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ଅଟକଳ ଅଛି ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଏଥିରେ 391 କିଲୋମିଟରର ପାଖାପାଖି 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16ରେ 442 କିଲୋମିଟର ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛି ରୋଡ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ରୋଡ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟିଂ କରିକି ଏଭଳି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଇଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସହିତ